বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ অহা কাইলৈ পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব বৰাক উপত্যকালৈ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী অহাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি দেখা পাইছোঁ যে পথৰ তাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যিসমূহ গাঁত আছে সেই গাঁত বিচাৰি এক প্ৰকাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি পাঁচগ্ৰাম উপস্থিত আছোঁ, য'ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত বিগত বহু বছৰ ধৰি প্ৰকাণ্ড একোটা গাঁত আছিল, কিন্তু সেই গাঁত আজিলৈকে চকুত পৰা নাছিল। কিন্তু যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী অহাৰ খবৰ আহিছে তেতিয়াই কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ এক প্ৰকাৰ এওঁলোকৰ নিদ্ৰাভংগ হৈছে আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত সেই প্ৰকাণ্ড গাঁতখিনি আচলতে মেৰামতি কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই মুহূৰ্ততো মেৰামতিৰ যি কাম সেয়া অব্যাহত আছে। ইয়াতে প্ৰকাণ্ড একোটা গাঁত আছিল, এক প্ৰকাৰ পুখুৰী সদৃশ গাঁত আছিল আৰু সেই গাঁতসমূহ এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত সেই গাঁতসমূহ ইয়াতে নাই, কাৰণ কিয়নো অহা কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব হাইলাকান্দি আৰু শ্ৰীভূমিৰ কেইবাটাও বান শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ বাবে এই পথেৰে তেওঁ যাব বা এই পথেৰে তেওঁৰ কনভয় যাব। সেয়েহে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ পাঁচগ্ৰাম এলেকাৰ গাঁত এই মুহূৰ্তত নাই, সম্পূৰ্ণ গাঁত নাইকিয়া হৈ গৈছে। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সকলো এক প্ৰকাৰ নাইকিয়া কৰি পেলাইছে আৰু আমি ইয়াত দেখুৱাইছোঁ যদি সন্মুখত দেখুৱাই ইয়াতে আচলতে ৰুলাৰ লগোৱা হৈছে, ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ডাম্পাৰেৰে যিসমূহ ডাষ্ট আছে ডাষ্ট অনা হৈছে, আনি এই মুহূৰ্তত আচলতে এই যি পথ আছে এই পথৰ মেৰামতিৰ কাম এক প্ৰকাৰ দ্ৰুত গতিত চলিছে। ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে অহা কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব পুনৰবাৰ বৰাক উপত্যকালৈ আৰু সেয়েহে এই ধৰণেৰে আমি দেখা পাইছোঁ যে বিভাগীয় যি তৎপৰতা সেয়া যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। এয়া আমি সেই পথৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই থাকিম সমান্তৰালভাৱে, ইয়াৰ লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিম। দাদা, এই যি পাঁচগ্ৰাম, এই পাঁচগ্ৰামত কিমান দিনৰ পৰা ইয়াতে গাঁত আছিল? পাক্কা আছিল 2 বছৰ। 2 বছৰ। এতিয়া গাঁত ঠিক হওঁতে কিমান সময় লাগিল? মাজে মাজে মাটি উঠি বালাই মাজে মাজে ঠিক কৰে আৰু কি। অহা কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব জানেনে আপুনি? জানি। মুখ্যমন্ত্ৰী অহাৰ আগে ৰাস্তা ভাল হৈ গ'ল? না ও তো সুন্দর হয়ে যায় এখন। মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব, এখন সুন্দর হয়ে যায় রাস্তা। সাধাৰণ জনতা বছৰ বছৰ ধৰি গাঁতৰ ওপৰেদি যাব লাগে, কোনো অসুবিধা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব, শুনাৰ লগে লগে বিভাগ তৎপৰ হৈ গ'ল। হয়, সুন্দৰ এখন ৰাস্তা। এতিয়া ভাল হৈছে ন ৰাস্তা? ভাল হৈছে, ভাল হৈছে ৰাস্তা। কিমান দিনৰ পৰা ইয়াতে প্ৰকাণ্ড গাঁত আছিল? 2-3 বছৰ আগতে বৰা গাঁত আছিল। 2-3 বছৰৰ পৰা ডাঙৰ ইয়াতে ডাঙৰ গাঁত আছিল। আজি কিমান সময় লাগিল? 2 ঘণ্টা লাগিল। 5 मिनट में काम हो रहा है, 5 मिनट में काम हो रहा है। कितना साल से था इधर? इधर पूरा गड्ढा पड़ा हुआ है, 3 साल से गड्ढा पड़ा हुआ है। ये पिछले साल यहाँ पे ये अभी जहाँ ऑटो है यहाँ केला का पेड़ लगाया था मैंने, ये पूरा बाजार वालों ने केला का पेड़ लगाया था, पूरा गड्ढा भर गया था, एक्सीडेंट हुआ था। अभी परसों इधर एक्सीडेंट हुआ है, एक आदमी का हाथ टूट गया है, इधर पूरा गड्ढा ज़्यादा हो गया था। इतने साल से पब्लिक सफ़र कर रहे हैं लेकिन कोई एक बार देखा भी नहीं। सरकार के पास पब्लिक का कोई वो जान का परवाह नहीं है ना, शायद वही होगा। अभी करने में कितना टाइम? अभी 15 मिनट में, शायद 15 मिनट नहीं लगा होगा। कल सीएम आ रहे? हाँ, शायद वही होगा। पूरा आदमी लोग बता रहे हैं कि कल सीएम आने वाले हैं, तो इसीलिए अब जनता की ये कह रहे हैं कि मामा के लिए ये है और बांझा लोगों के लिए, आम जनता के लिए लोग मर जाए कोई फिक्र नहीं है। मर रहा है ना, परसों तो यहाँ मरा है ना, एक आदमी का हाथ टूटा है तो उसके हाथ का कोई कीमत नहीं है क्या? उसके हाथ का भी कीमत है। तो ये पब्लिक लोग टैक्स नहीं भर रहे कि गाड़ी चला रही है, टैक्स नहीं भर रहे। कल जब सीएम आएंगे तब देखेंगे रास्ता तो ठीक ही है। हाँ, सीएम को पता ही नहीं चलेगा, पूरा हाथ बराबर हो गया। सीएम को क्या पता चलेगा? पूरा काला हो गया, पूरा रोड एक ही दिन में रोड साफ हो गया। सीएम को क्या पता चलेगा? सीएम को तो पता ही है पूरा रास्ता साफ है। अब क्या चाहते हैं? सीएम हफ्ते में एक बार आ जाए? कुछ नहीं चाहता। हाँ, हफ्ते में क्यों, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ गुवाहाटी में एक सीएम हो और ये यहाँ हर महीने में हफ्ते में तो आने नहीं सकेंगे, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बराकबली का एक सीएम हो जाए, बराकबली अलग हो जाए, बराकबली का एक सीएम अलग यहाँ बराकबली में रह जाए तो सबसे अच्छा है। ये आसाम से गुवाहाटी से यहाँ आके हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में एक बार आके क्या फ़ायदा? यहाँ एक दिन के लिए 5 मिनट के लिए ठीक कर दे। अभी बारिश आएगा तो बस दड़ा खत्म हो जाएगी, रास्ता जैसा था वैसे हो जाएगा, फिर से हो जाएगा। आप देख लेना। ठीक करने में कितना दिन लगेगा? क्या ठीक, किसको क्या पता? सीएम आने तक? अगली बार जब सीएम आएगा, क्योंकि हम लोग 3 साल से देख रहे हैं, जब भी मामा जिस दिन आते हैं अगले दिन तुरंत ठीक हो जाता है। रात को 2 बजे ठीक हो गया, रात 2 बजे मामा जिस दिन आए पिछली बार, इससे पहले दिन रात 2 बजे ठीक हो गया। तो मामा जब भी आएंगे तो इससे अच्छा तो यहाँ कोई एक बांझा को सीएम बना दो, यहाँ बराकबली अलग हो जाए और उसके लिए एक सीएम हो जाए। बराकबली से छोटा राज्य है ना, तो ये बराकबली से अच्छा, उसकी वजह से मतलब डर के बारे तो कम से कम काम होता रहेगा ना। यहाँ सीएम हमेशा रह जाए, सीएम ये यहाँ सीएम हमेशा यहाँ एक असेंबली बना के यहाँ हमेशा रह जाए तो बस सीएम के सामने रहेगा, रोड साफ सुथरा रहेगा। सीएम चला जाएगा 3
নিশ্চয়কৈ বিগত বহু বছৰ ধৰি এই যিটো ঠাই অৰ্থাৎ 5 গ্ৰাম এলেকা সেই 5 গ্ৰাম এলেকাত এক প্ৰকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত পুখুৰী সদৃশ গাঁত আছিল আৰু সেই গাঁত মেৰামতিৰ দাবীৰে ইয়াৰ সাধাৰণ জনতাই কেইবাবাৰো আন্দোলন কৰিছিল ইয়াতে কলগছ লগাই দিয়া হৈছিল প্ৰতীকী আচলতে প্ৰতীকী আন্দোলন হিচাপে ইয়াতে কলগছ লগাই দিয়া হৈছিল ইয়াৰ পিছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই কিন্তু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হঠাৎ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সাৰ পালে আৰু 5 গ্ৰাম এলেকাৰ যিসমূহ প্ৰকাণ্ড গাঁত আছিলে সেই গাঁতসমূহ এওঁলোকে মেৰামতি কৰি দিলে অৰ্থাৎ অহা কাইলৈ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ আগতেই 5 গ্ৰামৰ যি ভগ্ন দশা সেই ভগ্ন দশা এক প্ৰকাৰ ভাল হৈ গ'ল ৰাস্তাৰ বা পথৰ ওপৰত থকা গাঁতসমূহ নাইকিয়া হৈ গ'ল কেমেৰাত নিৰ্মলৰ সহযোগত হাইলাকান্দিৰ পৰা মই মিষ্টু দত্ত NKTV+